बीएन मीडिया पुणी एक क्लास रे समस्त को स्वागत। आज आमे पढ़िबा आधार गुणन। आधार ठारू कम ओ बेसी संख्यार गुणन कार्य शिखिबा। तेबे आसंतु आउ समय विलंब करिबा नहीं, आजिर क्लास को आगे नेबा। देखिबा प्रथम प्रश्न 12 गुणन 9। एठारे आधार आधार हबो 10। एही 10 रु 12 केते बेसी अछि? 2 बेसी अछि, तेणु जोग 2। एही 10 ठारू एही 9 केते कम अछि? 1 कम अछि, तेणु वियोग 1। वर्तमान गुणन कार्य करिबा। वियोग 1 गुणन 2। 1 वियोग 1 एवं एही 2 गुणन कार्य हबो। 1 दुणे 2। 2 उपरे गोटे गार दिया जिवो। एही गार को ऋणांक कहा जाए। आमे एठी लेखिबा 2 उपरे ऋणांक चिन्ह देलु। वर्तमान 9 एवं 2 जोग हबो। 9 एवं 2 जोग हला 11। 11 को आमे एठी लेखिबा बाम पार्श्व रे। वर्तमान एही जो 2 उपरे ऋणांक चिन्ह दिया जाइछि तार परम मित्र लेखिबा। परम मित्र कहिले जो संख्या दुईटी को जोग कले 10 होथिबो ते माने परम मित्र। अर्थात 2 सहित आमे 8 को जोग कले 10 होछि, तेणु 2 रो परम मित्र होछि 8 एवं 8 रो परम मित्र हबो 2। 2 रो परम मित्र होछि 8। जेहेतु 2 उपरे ऋणांक चिन्ह दिया जाइछि, तेणु तार बाम संख्या रो 1 कमी जिवो। बाम संख्या होछि 1। एही 1 1 रु 1 कमी गले 0 एवं 1 को 1। उत्तर होछि 108 होछि 12 गुणन 9 रो ठीक उत्तर। 114 गुणन 98। आधार हबो 100। 100 ठारू 114 अधिक अछि। केते अछि? 14 अछि। तेथि पई जोग 14 एवं 100 ठारू 98 कम अछि। केते कम अछि? 2 कम अछि, तेणु वियोग 02। काहे कि 02 लेखा गला? जेहेतु आधार रे 2टी शून्य थिबारु एही 2 गोटी अंक होई थिबारु ता पूर्व रे गोटी शून्य दिया गला 2 अंक करिबा पई। वर्तमान बंका गारटी देलु। 02 गुणन 14 गुणन कार्य हबो। अर्थात 14 दुणे 28। 28 उपरे ऋणांक चिन्ह दिया जिवो। काहे कि जेहेतु वियोग 2 अछि सहित 14 गुणन कार्य होछि, सेथि पई 28 को आमे एठी लेखिलु एवं ऋणांक चिन्ह देलु। तापरे 98 सहित 14 जोग हबो। 98 जोग 14 जोग करिबा। 4 एवं 8 12। 2 1 रहिला। 1 एवं 9 10 आउ से 1 11। 112 को आमे बाम पार्श्व रे लेखिबा। वर्तमान 8 रो परम मित्र 2 एवं 2 रो परम मित्र होछि 8। 8 रु 1 कम हबो, अर्थात 7। एही 2 रु 1 कमी जिवो। काहे कि
ତା ଡାହାଣ ସଂଖ୍ୟା ଯେହେତୁ ଋଣାଙ୍କ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଏହି 2 ରୁ 1 କମିଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି 2 ରୁ 1 କମିଲେ 1, ତାପରେ 1 କୁ 1, ତାପରେ 1 କୁ 1, ଉତ୍ତର ହେଉଛି 11 ଗୁଣନ 8। ଆଧାର ହେବ 10, ଏହି 10 ରୁ 11 ଅଧିକ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ 1 ଅଧିକ ଅଛି, ଯୋଗ 1, ଏବଂ ଏହି 10 ଠାରୁ ଏହି 8 କମ୍ ଅଛି, କେତେ କମ୍ ଅଛି? 2 କମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ବିୟୋଗ 2। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଙ୍କା ଗାରଟିଏ ଦେଲୁ, ବିୟୋଗ 2 ଗୁଣନ 1, ଗୁଣନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା 2 ଏବଂ 1, 2 1 2, 2 ଉପରେ ଋଣାଙ୍କ ଚିହ୍ନ ଦିଆଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ସହିତ 1 ଯୋଗ ହେବ, 8 ଯୋଗ 1 9, 9 କୁ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ର ପରମ ମିତ୍ର 8 ଏବଂ ଏହି 9 ରୁ 1 କମିଯିବ 8, ଉତ୍ତର ହେଲା 88, 11 ଅଷ୍ଟା 88। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 13 ଗୁଣନ 6, ଏଠାରେ ଆଧାର ହେବ 10, ଏହି 10 ଠାରୁ 13 କେତେ ବେଶୀ ଅଛି? 3 ବେଶୀ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ 3, ଏବଂ ଏହି 10 ଠାରୁ ଏହି 6 କମ୍ ଅଛି, କେତେ କମ୍ ଅଛି? 4 କମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ବିୟୋଗ 4। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିୟୋଗ 4 ଗୁଣନ 3, ଗୁଣନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା 4 3 12, 12 ଉପରେ ଋଣାଙ୍କ ଚିହ୍ନ ଦିଆଗଲା, ଯେହେତୁ 12 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ସେଥିପାଇଁ 12 ର 2 କୁ ଆମେ ଏଠି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲୁ, କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ଆଧାରରେ ଗୋଟିଏ ଶୂନ ଥିବାରୁ ଏହି ବଙ୍କା ଗାର ଦିଆଯାଇଛି, ତାର ଡାହାଣରେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ହିଁ ରହିବ ଏବଂ ଏହି 1 କୁ ଆମେ ତା ବାମକୁ ନେଇଯିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ବାମ ଘରେ ରହିବ 1, ଋଣାଙ୍କ 1। ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ଏବଂ 3 ଯୋଗ ହେବ, 6 ଏବଂ 3, 6 ଯୋଗ 3 9, ଏହି 9 କୁ ଆମେ ସେଇ 1 ଋଣାଙ୍କ 1 ତଳେ ଲେଖିବା 9। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି 2 ର ପରମ ମିତ୍ର, 2 ର ପରମ ମିତ୍ର ଲେଖିବା ଆମେ 8, ଏବଂ 9 ରୁ 1 କମ୍ କରିବା, 9 ରୁ 1 କମ୍ କଲୁ 8, 8 ରୁ ଫେର 1 କମ୍ ହେବ, କାହିଁକି? ଏ 2 ଋଣାଙ୍କ ଥିବାରୁ 8 ରୁ 1 କମ୍ ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ 7। ତେବେ ଉତ୍ତର ହେଲା କେତେ? 78 ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, 1378। ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ 106 ଗୁଣନ 93, ଏଇଠାରେ ଆଧାର ହେବ 100, ଏହି 100 ଠାରୁ 106 କେତେ ଅଧିକ ଅଛି? 6 ଅଧିକ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ 06। କାହିଁକି 06 ଲେଖାଗଲା? ଆଧାରରେ 2ଟି ଶୂନ ଥିବାରୁ এই 6 କୁ 2 ଅଙ୍କ କରାଗଲା 06। ସେମିତି ଏହି 93 ଆଧାର 100 ଠାରୁ କମ୍ ଅଛି, କେତେ କମ୍ ଅଛି? 7 କମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ବିୟୋଗ 0 7, ବଙ୍କା ଗାରଟିଏ ଦେଲୁ, 7 0 7 ଏବଂ 06 ଗୁଣନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା 700 କୁ 42, ଯେହେତୁ 42 2 ଅଙ୍କ ହୋଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ 4 ର ବାମରେ ଆଉ
शून्य दिगला नहीं जेहेतु आधार रे दुईटी शून्य थिबारु एई स्थान रे दुईटी अंक ही रहिबो। वर्तमान आमे 42 उपरे ऋणांक चिन्ह देवा एवं 93 सहित 6 को जोग कार्य हब। 93 एवं 6 होउची 99। वर्तमान आमे देखिबा 2 रो परम मित्र 2 रो परम मित्र होउची 8 एवं 4 4 रो परम मित्र होउची 6 6 रु 1 कमी जीवो केते 5। वर्तमान 9 रु 1 कमी जीवो 8 एवं 9 को 9 उत्तर होउची 9858 होउची ठीक उत्तर। 1008 गुणन 996 आमे गुणन कार्य करिबा। आधार हबो 1000 जेहेतु 4 अंक विशिष्ट संख्या 1000 ठारू एही 1008 केते अधिक अछि 8 अधिक अछि सेति पई जोग 008 काहे कि दुईटी शून्य दिगला 8 पूर्वरु आधार रे तीनोटी शून्य थिबारु एही 8 को मध्य 3 अंक करागला। देखिबा सेमिति एही 1000 ठारू 996 केते कम अछि 4 कम अछि सेति पई वियोग 004 करागला। वर्तमान आमे 4 एवं 8 को गुणन कार्य करिबा। 4 अष्टा 32 जेहेतु 32 दुई अंक हैला ता पूर्व रे गुटे शून्य दे देबा ऋणांक चिन्ह दियागला 996 जोग 8 1004 1004। वर्तमान देखिबा हमें 2 रो परम मित्र 8 3 रो परम मित्र 7 7 रु 1 कमिला 6। वर्तमान 0 रो परम मित्र 10 10 रु 1 कमिला 9 एठी रु 1 कमिबो 4 रु 3 तापर 0 ए 0 को 0 तापर 1 ए हला एही प्रश्न रो ठीक उत्तर 115 गुणन 97। एठारे आधार हबो 100 जेहेतु 3 अंक विशिष्ट संख्या 100 ठारू 115 केते बेसी अछि 15 बेसी अछि तेणु जोग 15 एवं 100 ठारू 97 कम अछि केते कम अछि 3 कम अछि तेणु 03। वर्तमान 3 एवं 15 गुणन हबो 15 3 45 ऋणांक चिन्ह दियागला। वर्तमान 97 सहित 15 जोग हबो 97 जोग 15 5 एवं 7 12 एक रहिला 1 एवं 9 10 1 11 112। वर्तमान 5 रो परम मित्र 5 4 रो परम मित्र 6 6 रु 1 कमी जीवो 5 एवं एही 2 रु मध्य 1 कमी जीवो 1 1 को 1 तापर 1 को 1 केते हला 11155 होउची एही प्रश्न रो ठीक उत्तर 115 गुणन 97 रो।
तेबे छात्र छात्री माने आज एतिकी परवर्ती समय रे आमे अन्य विषय रे आलोचना करिबा। सेही समय पर्यंत रहुची। वीडियोटी जदि तुम माननकु भल लगी थाए ताहेले चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं आजिर वीडियो को बहु मात्रा रे शेयर मध्य करंतु। रहुची धन्यवाद।